ko cercle kono dugu me wele ko sinidaga ya ka fo bamachu kelno ka daga sigi dugu ndala ka cha ko konkre ni wati nuna sidra mo ko ne degne no ko sibe amna do ka sira la meni kuna funu damnala ajara saka fo ko bali chamaje fagam be la halami kono na kunche chugo wala yala na saka kunche ka kini wati mi ni bengaru kan ka wati dama wa akuma bisina ni wati la wa du kasim traudna do nyafa ni kuna funu kono kajira saka foko mado fana mena kajira kafu kafuma yake muso dodo wala damani nyanche ndo wala fana no bali no halsa sharat kila mofe baraka da communicative triple mafe abno ka nyamugo do ka nyafulu la meni kuna funu kono tibdun kawro kuma su kono Andre Traoré foni ngo kundo kwa do timna jakuso bi alamsado octobre kalo klem kwa ani kele samba flane mo ani kele donc woro keneka ko ko sinya kele dakela da yambaro dawle bini on hakilay akene tukasi la de la kasim tahore fe benye niko dugu doka jadore bo kofe ngana tikia ka sani ngana ntanya ye ngota do ndu fana te wulude la modonye fiema na wuli bela jele bolo bi kuna mina ande ye on bi waka dugu ya minye farafina jabola uye uluka nyanda kenedo benge jaubia sengengo kuma bia kololoko kuma bia minye dungo jugani yuruku jamana donga degun kuma olu jaubela jelembia benge anake ko ngambulu fla dangu ka kule jabola demsenu ye jado yirana benge ko farafina an fanfe bolo fe mobi katama jika jimina bini kana ufa niye jamana nyema uye ulu kalono ka duguba kono mine ko ke joro nyini yoro yi ko ke ni yoro nyini yoro yi ko ke togo nyini yoro yi na fula munu be di ko yasa jamana ka yiriwa ko ulu bela jire la sago yi ko do usago anu odingola dungo jugani yuruku kele ferew olu strangement ndira de no jaw chamana benge ina fo misaliala mamumbi anibe burkina fama yala ni duguta serima bonyamanga kiye mimbe temesefa wari wawolo vlaka nonte atobela jireme mineka di sete mamunu ye jamana abadi uluma benge misalia obe jie kono ni ye dungo jugani yuruku ye benge ni yame ko jabola ye sanga soro fieu olu dugula do haklina odi kelenyi oluka degun oluka kolobe olube nyani mbamunu na ko oluta ko olu yira bi ani sini fere olu tigali baraw ya sanyama o ka do ngafo ko minye dugula do ye olu datse ka fenfo jaka o yira benge waga dugu sigi ama nyine anga geleya ko sabula minye anga jamana ye alena dafa jamana numbela jelen kungo ye kelenye dungo jugaba anfe togomi yuruku be togomi minye ka jamana don kumania uka nafulo famba ma obia nga mimbe ka ke mali kono bi benge o kele no misaliye anale nyina no ya sura santo la mogo be antendelema ni sena antale no misali la sabula anga jamana frankla fanga nyama o kele no ka bolo munda ulu kele no ka sira mununta ulu kele no ka fere ni dawali munun tike benge o kele no misaliye bi jebela jelembulu allo ya sura ka fo an ma se sura antawla allo ya sura bi ka fo ko an ma nyeta nguna sura antawla nga bi jieti inyugo an na tuguni jeta anga bolo ko fe tuguni antale no ka ke misaliye abna wolo mina mato don sabula france na kola de uluka bembembe umbe sena Niger jamana kuntigi alere na nan soro waka dugu ya jamana waraw ma waraw ulubina iya ni yeseliawo alega lasigi de wonu me afana benge nunu bela jelen kelen no ka anga jamana ta ka alaje bi tabulo mi mamulo abna ta wolo muna ango nyuma ango basigi ango lafia benge jamana obia ulugo kona jamana kona do bela jelen bena na yan ta sira yira na yan chesiri ka ambulo fladi ngama benge kambi se soro obi geleya sabula miye fanga nyini ye o dogadalendo anu ya soro jamana nyamo ya gira ka foku malabe nga jiye ko kanga ke obi so ga geleya sabula fango nyongo nuncha mambe akata ka da jiye nyogoro ka foku benta an re nyonche o te boko ka mogo la o ye an re ka fanga nyini na yi benye mbado nga fo wakati go sigi ati kunche fio nini samado mana sabula anga demse munu na le no ni jaye nyina obi so ga mone bo ana uye para nyine kelinga kunungo kono ka mali seko ana dongo taka yanga ka yire ka jamana sangorota korale munu ma ambulo ko lu do bala ka yira ka fo ka me bimina amsaka ulu drogo nyana yasa anga sinya sigi ka ja o ka famya anga fama o fe yasa beni kelinga mimbe ka nyini jela jilen fe ali sinema mbola usenga ye abaraula
fasa ka jira ka fɔ ko dugu min bɛ wele ko Sinidaga ale kɔni kɔnɔna na gɛlɛyaba bɛ nin waati la sabula Bamachu talen don Garada dugu in da la mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ u ka balokow bɛɛ lajɛlen b'a la ka gɛlɛya sisan an ka nin sera lamɛn min taara an baarakɛɲɔgɔn Ablaye Kulubali fɛ radio Oxygène na. Ne tɔgɔ Ali Tiɛnta ne bɛ Sinidaga a bɛ Moti mara kɔnɔ Tɛnɛngu kɛrɛfɛ bibi na kɔni an bariko de kɛ k'an sigi an ka dugu la mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ ka d'a kan kungokɔnɔmɔgɔw nana u taga sigi an dala yen ka d'a kan an bali u ka sariya kolow ma o kɛnɛ ka dugu minɛ a tilebenfan n'a bayanfan ani a ba ni a baba o fuladugu de tɛmɛ k'an koli bon kuma tɔ la u bɛ to ka taa fuladuguw kɔnɔ ka t'u dɛn ni waati min kɛra o mɔgɔ dama dama bɛ to o kɔfɛ yen donc ni waati min kɛra faw bɛ jigin ka n'o sɔrɔ yen an kɔni an tɛ se ka bɔ an tɛ se ka don an tɛ se ka bɔ an ye wele bila faamaw ma Tɛnɛngu wele ma kɔtigɛ ko in tew nka an kɔni ma mɔgɔ si ye fɔlɔ dɛmɛ nasira la kɔni faamaw la o n'a ko fɔlɔ-fɔlɔ a kɛra salon o y'an ka dosoba fagaw la bon a nana kɛ tuguni o taara o la mun kɛ donc u ka mɔgɔ minnu nana o janfa ɲina Ala y'a tiɲɛ o bolo donc o degubantɔ bɔra anw fɛ o taara o la u tilala ka sigi tuguni ka na o taga sigi an dala yan. K'aw ka dugu kɔnɔ ko maa si tɛ se ka bɔ da fɛ ka taa yɔrɔ si o kuma ye tiɲɛ ye wa? Jeliba don fiyewu o kɔni o ye lɛgɛsɛn de ye bilahi ka daminɛ juma don fɔ bi mɔgɔ ti don mɔgɔ ti bɔ o kɔni o ye hakilika de ye siga foyi t'a la o ye kuma fɔ faamaw ye kɔni a fɔra a kɛrɛla fana a kɛrɛla fan bɛɛ nka an kɔni sigilen don an ma maa si ye dɛ kumakan laban kɔni ye min ye an kɔni an bɛ Ala ka bila la an bɛ an faamaw de ka bila la an mago bɛ dɛmɛ na baloko bɛ yen ni ka se ka daga bɔ an da la an mago b'o de fana na an ka tɛmɛ n'an ka baara ye. U kɛlen bɛ ka dugu minɛ nka u ka nin wulikɛjɔ ninnu fɛ maa kɔni ni ma to a la aw fɛ yen. Nin tora la kunun olu kale ko bɛ dugu minɛ kunun a kɛra donc an ka mɔgɔ kelen fatura la o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye u ka kisaw de y'a sɔrɔ u nana o mugubaden de ci mugu cira kosɛbɛ Ala y'a latigɛ donc ale kɔni ale tora la u ma se ka dugu minɛ tuguni o seginna ka taa kɔfɛ kumakan laban kɔni ye min ye an kɔni bɛ wele bila faamaw de la an mago bɛ dɛmɛ de la an ka dugu tɔgɔ ye Dagasɛn ani Tɛnɛngu cɛmancɛ anw ye boso de an n'a ye jɛgɛ mɔn an bɛ taa feere Tɛnɛngu de kɔnɔ. ne tun ye sira ye min sɔrɔla Tɛnɛngu la dugu min bɛ wele ko Sinidaga ale lahalayaw kan ka jira k'a fɔ ko Mali cɛmancɛ fana bɛ lahala min na kuma b'a la ka kɛ nin waati la Wagadugu a ko kan Kassim Tarawele bi o kumakan dɔw lase an ma k'u lamɛn. Mali jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko min ye ninjugawale ni bamancawale kɛbaaw ye ko olu bɛna sigikafɔ kɛ sigikafɔ n'u hakilinaw tara kabini Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la nka a kurakurayara sen k'a jira k'a fɔ min ye Haut Conseil islamique ye ale ɲɛma o ka se ka a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ maa bɛ yen n'o kɛlen don ka muruti boloda jamana y'a jira k'a fɔ ko diinɛ ni bato minisiriso min sigilen don o k'a ko bɛɛ lajɛlen timɛ o sɔrɔla min ye premier ministre ye ale ye o baara danaya ta ka da olu kan olu fana y'a jira k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ fiyewu n'u m'a di Haut Conseil islamique ma o ɲɛma o de kan ka maa mafalenw ɲini maa minnu bɛ se nin baara ninnu kɛcogo la maa minnu ni bamanciwale kɛbaaw u ka ɲɛmaw iyari ka taa se kufa n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma n'u olu bɛ se ka kuma diɲɛ kɔni tɛ nin waleya in fɛ sabula u y'a jira kuma caman k'a fɔ min ye an n'an ka ninjugawale kɛbaaw ye an b'an ka sigi ka kuma olu ka hakilina ye min ye sariya labatoli n'o ye diinɛ sinsinni ye o man ka kɛ jamana kɔnɔna bi jamana minnu ko bɛɛ lajɛlen ta bɛ bɛn nka o bɛɛ n'a ta min ye Mali jamana ɲɛmaaw ye u y'a jira k'a fɔ ko a baara ka se ka kɛ CEDEAO ɲɛmaaw olu minnu fana bɛ munumunu salo la an da la yan nɔ min ye Niger jamanakuntigi ye ale kun nana Wagadugu yan ani Burkina jamanakuntigi ye ɲɔgɔn masala u ka baaraw bɛ kun cɛ tuma min na u y'a jira k'a fɔ ko Mali tɛna se ka bɔ ni fɛn foyi ye min b'a jira k'a fɔ ko kalata nata ninnu tɛna se ka kɛ san 2022 san kɔnɔna na Mohamed Bazoum ale n'o Christian Marc Kabore u ye bataki min tɔgɔna bila u ka ɲɔgɔn ye laban na u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a ye fiyewu Mali kalata dɔgɔdali a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ yan nɔ min ye diɲɛ seleke 4 maaw olu ka lasigidenw bi yan farafinataw bi yan olu caman y'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye malidenw ye u ka jamana taali ɲɛ u ka jamana baaraw o nun doncogo bɛ malidenw de bolo fɛɛrɛ ni dabali min kan ka tigɛ Mali a n'a kɔnɔdenw olu de kan ka se ka o baara kɛ min ye nanzarakaw ka lasigiden minnu bi yan olu ma sɔn ka kuma fɔ an ye nin ko in na nka bɛɛ lajɛlen sigilen don k'an ka jamana lajɛ taabolo minnu bɛna na da fɛ dɔgɔkun nata ani don nataw la Kassim Tarawele Wagadugukaw fɛ yen radio Kiledu ale tɔgɔ la. o kɔfɛ sa ka jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ dugukolo mankan dɔ bɛ Amadi Kendi Bacili olu ni imam mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye imam ɲɛmɔgɔba n'o ye Ajibari ye ale dɔw ɲɛfɔ Mariam Kuyate an k'u lamɛn.
Ani Amadi Bachili ka parcelle ko na Ségou en 2009 gouverneur Mungbe na toko Abousso o de décision ta ka parcelle do di imabma jasa ka école créé Ségou liujato demsen Mungbe mungal durabu nyino ka kalanga sega sabati adira ma 2009 ale yoro kon di ama mais yoro dira ama yen anga moyen sur ka investissement ka kan à notre grande surprise vers les années 2019 du moins Amadi Bachili de nana ko yoro ya letai papier jonjon tabulo nga comme bébé Amadi Bachili ni kako ni tribunal ko don au secret ale kele ne bo maîtriser Mali kona mais ni ko ni wulle ni na ere an wulla ka se Ségou gouverneur ma ka foi vraiment Amadi Bachili be ka mun ga ça parce que an partenaire do sur mon prélèvement ka jono assemblée régionale de Ségou mais Amadi Bachili je crois que ayo kuma me agrina kata château do se ka ese ka parado ke ka clôture non tenté donc en France sera gouvernement ka foi ka sabali ni dira libérateur de ma jasa u ka kalanga se ka sabati parce que fara be ka se ka kala ben kalanga kan donc akon to ambolo en kuma na fe gouverneur era wole ani an sigile akoko no ko yora ale tay papier ko papier yora ba le bolo depuis 87 tanto abo fo tanto aba fo 91 tanto aba fo 97 donc amase ka papier daluma fo yira an konna mumbe yora ka tay c'est que sur yora be zone universitaire de kono abe banela ko ka di particulier vraiment donc ani akuma fe lancer le gouvernement akuma nya fo gouverneur sera ka kuma musoro ka fanya doro bo kanga tandi alima kalbe investissement ke jasa ale ka se ka nya donc ka taw de la fo 600 yora be Amadi Bachili koni akoni be aka investissement do kelima sabe tiano ay barawjo kas alni akuma barawjo folo mangan chale parce que Ségou ayam mo la ka mangan tiga ka gravun nu fam bege je crois que asrana ko nye ay yorojo angon be wule damunke autorité kan deme jasa anga parcelle ka to ambulu adabora kalamun kama uga seka sabati demsonu nga kalan ro ka seka jo demsonu nga seka kalan parce que beni kalanga donc uga deme jasa anga terrain nga seka to ambulu anga kalan ro anga seka jo Ségou demsonu nga seka kalan confiance ka seka kele Ukofesa kajira kafoko muso do mena ajira kafo ni muso kufole numbe kafo nyana ke wira numi nyache na zoro wa wile ku lesbienu o mimbi talike ma kufole ni jado di ni kuma kan dobla furwanyo kumero san fe bololo kan wasaka hakila do di ode mabbe sharati la mama communicatla olufuna yema kufole nu masaba minola do fana no boleno ame watimne ko sisa jira kafo second do ngoti la mando refana bala onga olukoni fe mamine folo o critical do Marco Sissoue ale mi fana ko kangola men effectivement anye tiboreo soro et puis anyere ya vidéo ye réseaux sociaux sans faire la brolo sans faire la kafoko muso munumbe kafun ndongo ou ka kuma kon de fait réseaux sans faire bon anya la main donc on s'est saisi de l'affaire en enquête d'ailleurs anya confiant au commissariat de là donc interpellation qui era bon c'est là ka mo sabamine la bo do be jamana ko fan tege ma segulu soro al samme enquête ube sena albi ok mo sabamuno minera kelemba la le kunga chargement giringo sobe mo korata le sentala anodo bala mais les chargement giringo sobe faut se kasuma bon maintenant anya ali poursuivre le tenir toflan olu blarakata kasola donc jugement prévu pour le 19 janvier Nangini mseka bokalu worla kata sansa bakasola aman fene bala kabo wananina kata million kelena aman fene mseka bika no yerala voilà parce que sharala abe fo no batala ali bi fo tanke kirimati ka fuku yere no fengela sigari kelundu la fo ali biko ko dron intanta bulu jamana bena keto intanta bulanga sabal ni fen tina fa fo sema ate fo yere se jamana mani kasarate na fa fo tina be mu yinen balmom su fo ka sabal na fa fo tala o be kan munke demsen wera munumba wala bukulu kono nunumbe herem na bini bara ne buku soluma donc obulu fene inciter ka do bara la tukun donc ñu mata te fo se jamana mani chenite donc ambe ka sabali ko do be mun nan tabolote be anguye ngutu Facebook bala ka ke sisa Wagadugu o mim talike jaglana do yi Ayuba Suyi ale koni jado glan mimbi nyefolu ke kusebe e flokal la hala kan maligala kan anga kan nyefolu do la me kasim trore ka kuma barala mabe amba e kuna foni minum be di malika abe foko flaw de jadi suye flaw ye ninke al neni ntiri unan kumbe kuma ninyenda do Mali jadi sukola doro ba fo koni gabo en ni ubekele koni ere jadi side kasorente jadi si ni so mogote jadi si ne ere balma furlendo an ere fe muso munun furlendo dono mode gacha ni ko o tisaka ke ni problème tisaka anga jamana mogo bla nyogona wala ne signa kana malla ka anyini ka jado bo ya saka don problème nyere e jumenye mogo chama fana kumba fo e mercenaire de bora du gouvernement la kana anga mogo fa Mali jamana do nyerte sonima nako o te tien sabla ambe jaminu nye abela numa bomana kan fo o be fla kan fo anga mogo yere de do
mɔgɔw dɔw de u kun kari ɲɔgɔn na ɲɛmɔgɔw de u kun kari ɲɔgɔn na yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faga film yɛrɛ la yɔrɔ dɔ bɛ fɔ ça c'est très important gouvernement yɛrɛ tun tɛ fɛ kɛlɛ in ka ban parce que élection tun bɛ yen i bɛ k'a ka deuxième mandat élection tun bɛ yen nɔ ni mɔgɔw karila ɲɔgɔn na élection bɛ se ka ɲagami fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ o b'a la gouvernement min jɔ jɔyɔrɔ la an y'a ye fana gouvernement ye maa dɔw dɛmɛ ka dɔgɔnɔ dɔw dɛmɛ ka filaw kɛlɛ k'a sɔrɔ filaw bɛɛ tɛ jadisi donc ne bɛ fɛ film min mɔgɔw k'a lajɛ yaasa u bɛ se k'a faamu k'a fɔ nin problème jamana ka kun kɔrɔtan tɛ a la an ka sigi ka kuma. Olu bɛ se ka ninnu bila ɲɔgɔn na maa minnu ye san ba yirika kɛ u sigilen don u tɛ se ɲɔgɔn ma. Jati an yɛrɛ fɛ yen nɔ an wulila an ni dɔgɔnɔw an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ tɛ ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ ye min ye u bila ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ maa dɔw de bɛ yen nɔ minnu tun tɛ baara la nka communauté ninnu ɲɛmɔgɔw don olu de ye maaw kun kari ɲɔgɔn na n'u ko a ye taa filaw aw ta bin filaw kan n'u binna filaw kan fɛn minnu bɛ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ninnu de b'u ta n'u ko fana a ye taa bin dɔgɔnɔw kan fila ɲɛmɔgɔ ninnu de b'o fɛnw fana ta o kɔfɛ u bɛɛ sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko gouvernement minnu wele k'a fɔ a ye na an ka sigi ka fɔ kɛ n'o kɛra ɲɛmɔgɔw de bɛ wele olu ɲɛmɔgɔ minnu tun tɛ baara jɔlen na sisan an b'a ye olu de bɛ bureaubaw kɔnɔ katikatiw b'u bolo u bɛ si hôtel ɲɛnamaw na gouvernement de bɛ o bɛɛ sara wa sisan gouvernement bɛ k'a fɔ ko olu de ka kɛlɛ in ban olu tɛ se ka kɛlɛ in ban sabula olu dayirimɛ de sirilen bɛ kɛlɛ in na fo gouvernement fana ka o dɔn yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ a la o kɔfɛ an ka sɔrɔdasiw fana bi an b'a ye sɔrɔdasiw b'a fɔ ko mɔgɔw ka olu dɛmɛ yaasa ka jihadisi kɛlɛ sɔrɔdasiw fana binna mɔgɔw kan ka caya fo sɔrɔdasiw fana ka jɛn ni o ye u ka yafadeli kɛ mɔgɔw fɛ yaasa mɔgɔw bɛ se k'u dɛmɛ sabula n'i y'a jateminɛ jamanadenw dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔdasiw jate i n'a fɔ u juguw de sabula u ma ɲuman kɛ u la donc fo gouvernement ka jɔ o fana kɔrɔ yaasa jamanadenw bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin ko in kɛlɛ wa n'i y'a jateminɛ fana jihadisiw wo donsow wo sɔrɔdasiw an bɛɛ bɛ fɛ bɛn de ka na gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ u ye o idée ta bi o hakilina ta sisan nɔ o ɲɛna mɔgɔw ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ in ka ban an k'an yɛrɛ sɔrɔ sabula jamana yɛrɛ tɛ se ka yiriwa ni kɛlɛ bɛ yen nɔ sabula ni kɛlɛ bɛ yen priorité o bɛ kɛ kɛlɛ banni de ye an y'a ye i bɛ k'a y'a ka mandat bɛɛ kɛ développement ko kuma kun tɛ yen nɔ sécurité ko kuma de bɛ yen nɔ donc n'an ma bɛn an ka jamana tɛ se ka yiriwa. Sulemana Sise ale fana ye jaglana ye ale kɔni siba kɔrɔba kosɛbɛ sifinaka don a fana ye baara dɔ kan an ka ɲɛfɔli dɔw lamɛn. Ne film in lajɛ tiɲɛ de ka da la ye wagati dɔ la n bɛna yen ka bin quoi parce que fɛn b'a la k'a fɔ n ye fɛn kura mɛn o tɛ acteurs ka kuma kɛcogo acteurs kuma cogo ko kɛcogo o de ye ne fɛn kosɛbɛ o de y'a to denmisɛnnin ninnu vraiment u kan ka fo u ye baara ɲuman kɛ ka d'a kan u y'a jira k'a fɔ Mali problème fila ko tɛ dɔngɔnɔ ko tɛ Touareg ko tɛ Mali ko don o tuma an bɛ yɔrɔ min na bi an ka solution ɲini Mali problème na ɲɔgɔn fɛ a tɛ taa an kɔ. Est-ce que sigikafɔ bɛ se ka k'a fura ye bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ? An ka ɲɔgɔn faamu sigikafɔ ye jumɛn ye e ni Ala ni kira cɛ mɔgɔ bɛ marifa ta ka don e kan k'e minɛ ka tila ka na k'e n'o ka sigikafɔ kɛ e ye jɔn de ye o n'i bɛ to i si bɛ kɛ o jɔnya la i bɛ tɛmɛ n'a ye. Siyaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ don. Siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a dɔn min ye wajibi ye siyaw ni ɲɔgɔn cɛ k'i sigi ka kuma wajibi y'an ka bɛn wajibi don n'a n t'a dɔn a bɛna bɔ cogo min na a bɛna kɛ cogo min na mais wajibi de don f'an ka kuma de denmisɛnninw ne b'u fo kosɛbɛ u ka taa u k'a sen hali bi fɛn dɔ b'a jɛ f'u k'a sen hali bi u ye yeko min ye u y'o fɔ a bɛnna mais u k'a sen anw ka baara la fɛn min tɛ se k'a fɔ sini bi n'i y'a fɔ an ye an b'a hakili to a la o de kama an b'a fɔ denmisɛnninw u ka filimuw dilan sini kama. O kɔfɛ sa jamana ye musaka dɔ bila segu ni dɔnko tigilamɔgɔw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya jagilannaw a bɛ se sefa wari miliyɔn 10 jate ma ni Facebook ko ninnu hukumu kɔnɔna na musaka ko in ɲɛnabɔra cogo di Brema Musa Kone ale dɔw ɲɛfɔ a ko kan sabula musaka ko ɲɛnabɔba ye ale ye. Jamana n'a taabolo cogoya fɛ an ka musaka min kɔni fɔra an ɲɛna o ma d'an ma mais o m'anw bali an ka baara kɔni kɛ an bɛ se min na an b'o kɛ la dɔɔni dɔɔni an ye ko caman kɛ nin kɔnɔna na walasa a kana hali ni kasabi min ko fɔra n'o bɛ fɛ ka di anw ma n'o ye 6 milliards ye n'o di kuma nana kɛ k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma labɛn a bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ y'an bolo an ye labɛnw daminɛ o de la i n'a fɔ manuel de procédure de gestion financière comptable et de sélection an y'o élaboré an ni sinimabɔlaw bɛnn'o kan an y'o élaboré. Il y a le document de développement de la production cinématographique. Cinéma Nyatara Ferrovina sur Ambolo Chugamana Obo Odekono. Ensuite, Cinéma Bolo, Milo Feka Bararke, Ne Gela Donubula, Ka Udemani, Kasabi Damadamanu, Welsaka, Ufara, Mil sur Rola, Oka Faroka, Okaseku Barake, Okana, Akana Cinéma Gajo. Now for Fana Amfla Kenemin Kansisa, on a Gami Flane, Odile Amadina Mafu, Kadaka, on fana million tan de di Burkina kaw ka ni baara in na n'o ye FESPA ko baara ye u yɛrɛ taara Bamako ka chèque an ye chèque géant signé ka d'u ma ye donc a diyar'u ye o fana ko
bon ni u bɛ nin yɔrɔ nin d'anw ma an fana kan wasa jira o la donc an b'o de kɛnɛ kan sisan ni kɔni kana yɛrɛ yira kɛ n'o ye ka i ka baarakɛbolo de fɛnw yira yalama maaw fana bɛ minnu fana mago b'aw la n'an'olu kan ka baara kɛ an n'olu dɔw ye ɲɔgɔn ye wa OIF mɔgɔw mago b'an na hali Mali yɛrɛ kɔnɔ Canal Plus yɛrɛ mago b'an na bon yan yɛrɛ fana an bɛnna ni partenaire wɛrɛw ye i n'a fɔ fond tɔw Afrique fond tɔw bolo bi yan an n'u bɛna jɛ ka sigi ka kuma dɔ fɔ walasa an bɛ se k'an ka fond bila sira kan cogoya min na an bɛna o kuma kɛ o fana bɛ yen donc y'a dɔn kɔni nin kɛnɛ wasalen y'anw bolo ka jira ka fɔ kunnafoni telen dɔ ye nin an bɛ kunnafoni kuncɛli min ye Sikaso dugu mɛ wele ko Blenjo olu kɔni ka dugu dɔ bɛ yen nɔ Bamanchu taara bi olu ka pont dilan cakɛda dɔ kan yen nɔ Sura a kɛra sababu ye ne ma 4 kɔni tununa fɔlɔ o ye bolimafɛn dɔw fana ci ani baarakɛminɛ dɔw fana jeni ni Ala sɔnna ma sini an ka kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na an na ɲɛfɔli caman di aw ma baara taabolo kan min bɛ tala ye kunnafoni na an b'olu sonsora sa kumaso kɔnɔ Andre Traore Etienne Yare ye kunnafoni fara ɲɔgɔn kan Amara Kone Bago kun bɛ suya koli la dɛmɛ ka laseli kɛ jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛ Kasim Traore jɔyɔrɔ ka bon don ka wari sabatili la kosɛbɛ an b'a fɔ Ala ka suya caya